প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বর্ধমানের সভা থেকে। কি বলেছেন তিনি শুনবো। के तोलाबाजों ने शिक्षकों की भर्ती में लाखों नौजवानों के साथ धोखा किया है। और कैसा भ्रष्टाचार हुआ, फोटो नोटो के बंडल देखे आपने। मशीन थक जाते थे, नोट गिनने वाले मशीन थक जाते थे बंगाल में, इतने रुपये मार लिए। वर्तमान तो ऐसे भ्रष्ट टीएमसी नेताओं को अब जनता भी पहचानती है, जान गई है। लेकिन साथियों, मैं जानता हूं शिक्षक की भर्ती का जो घोटाला हुआ, उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। और मैं, मेरे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार हैं। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है, उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे लेकिन ये काम करेगा। और जिन शिक्षक, ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है, वो सजा भुगतेंगे। लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। আমাদের সঙ্গে আরো এক প্রতিনিধি রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি সৈকত রয়েছে। সৈকত, এই মুহূর্তে কি ছবি দেখতে পাচ্ছ? চাকরি হারারা তারা এই মুহূর্তে রাস্তায়, আমরা চাকরি প্রার্থীদের রাস্তায় দেখেছিলাম, এবার চাকরি হারাদের রাস্তায় দেখছি। একদমই দেখো, চাকরি হারা যারা যোগ্য চাকরি হারা তারা এই মুহূর্তে সরাসরি দেখাবো, এই মুহূর্তে আচার্য সদন রাজ্য অর্থাৎ স্কুল সার্ভিস যে কমিশন, সেই কমিশনের অফিসের বাইরের সামনে তারা বিক্ষোভ করছেন। দীর্ঘ প্রায় কয়েক ঘন্টা হয়ে গেল তারা বিক্ষোভ করছেন। একদিকে এই আচার্য সদনের বাইরে একাধিক কয়েক হাজার চাকরি হারা তারা বিক্ষোভ করছেন, অন্যদিকে তাদের প্রোটেক্ট করার জন্য বিপুল পরিমাণে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। সরাসরি চাকরি হারাদের সঙ্গে কথা বলে নেব। কি চাইছেন আপনারা? অবশ্যই মন থেকে পুরো পশ্চিমবঙ্গের যারা যোগ্য প্রার্থী, দেখুন এতগুলো যোগ্য, কেউ মিথ্যে নয়। এই মিথ্যেটা যেন আমাদের মাথার উপরে এত অপবাদ হয়ে না পড়ে। আমরা জাস্টিস চাই, আমরা ন্যায় বিচার চাই, যোগ্যদের বিচার চাই। আজকের এসএসসির ভুলে আমরা এই পথে পড়ে আছি। আমরা পরীক্ষা, আমাদের রিক্রুটমেন্ট হওয়ার আগে বারবার আমাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন হয়েছে, আমরা চাকরি জয়েন করার পরও ভেরিফিকেশন হয়েছে, তারপরও কেন আমাদের যোগ্যতার লিস্ট আজকে বাতিল করা হলো? এসএসসিকে জবাব দিতে হবে। এসএসসির ভুলে আমরা আজকে রাস্তায়, আমাদের ভুলটা কোথায়? যারা অযোগ্য তাদেরকে আলাদা করা হোক, কিন্তু যোগ্যদের চিহ্নিত করা হোক, আমাদের একটাই দাবি। আর সেই দাবি না মানা পর্যন্ত আমরা রাস্তাতেই পড়ে থাকবো, দরকার পড়ে এমন অনশন করবো আমরা। আদালতে এসএসসি বা রাজ্য সরকার কারা যোগ্য এবং অযোগ্য, তারা সেই যে ডিফারেন্সটা
সেটা এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাকভাবে দিতে পারেনি। এটা কি রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা না চক্রান্ত? আমরা রাজ্য সরকার কাছে এবং এসএসসির কাছে একটাই দাবি করব যে আপনারা যোগ্য অযোগ্যদের লিস্টটা আপনারা প্রকাশ করুন। আপনারা কেন করছেন না? আপনাদের কারা যোগ্য কারা অযোগ্য সেটা চিহ্নিত করা আমরা ক্যান্ডিডেট আমাদের দায়িত্ব নয়, দায়িত্ব এসএসসি। তাই এসএসসি কেন ওদেরকে আলাদা করতে পারছেন না সে জবাব দিতে হবে। দেখুন, আজকে একটা প্রশ্ন করব, আজকে আপনাদের 12 জনের প্রতিনিধি দল আপনার গেছে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলতে, কিছুক্ষণ আগে চেয়ারম্যান এসেছেন, তার সঙ্গে কথা বলে যদি ফ্রুটফুল কিছু সমাধান সূত্র না বেরোয় কি করবেন? অবশ্যই আমরা সেটাকে অন্তর থেকে মেনে নেব। চাকরি ছেড়ে এসেছি, আমরা চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুরো ভারতবর্ষ সবাই আমরা একাধিক চাকরি ছেড়ে এসেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আগে 2টো চাকরি ছেড়ে এই সার্ভিসে জয়েন করেছি। আপনি কোন সাবজেক্টে? আমি লাইফ সায়েন্স 9-10-এ আমরা যোগ্য ক্যান্ডিডেট। আমি প্রিভিয়াসলি 2টো চাকরি আমি ছেড়ে এসেছি, ছেড়ে এই চাকরিতে জয়েন করেছি। আমার বর্তমানে সংসার আছে, আমার 6 মাসের বাচ্চা আছে, আমার দায়িত্ব কে নেবে? আমার পরিবারের দায়িত্ব কে নেবে? আজ তারা প্রশ্ন করছেন রাস্তায় নেবে কার গাফিলতিতে আজ তাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হয়েছে। এই ছবির দিকে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে সৈকত। আপাতত তোমায় ধন্যবাদ। আমাদের ভাতের পাতে লবণের ব্যবস্থা হবে, আমাদের এরই পাশাপাশি যে গুরুত্বপূর্ণ খবরে আমরা নজর রাখবো, এরই পাশাপাশি যে খবরে নজর রাখবো, সন্দেশকারীতে অস্ত্র উদ্ধার, তৃণমূলকে আক্রমণ মোদীর। সন্দেশকারীতে কি হয়েছে দেখেছি, এত অস্ত্র কি গণতন্ত্র রক্ষা করতে? তেহট্টের সভা থেকে প্রশ্ন নরেন্দ্র মোদীর, কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শুনবো। आज देखिए देश के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही जिसको आए दिन कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। टीएमसी सरकार ऐसा कोई काम करती नहीं जो संविधान और कानून के मुताबिक हो, जो लोकतंत्र के मुताबिक हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण संदेश खाली है। संदेश खाली में क्या चल रहा है ये टीएमसी के टॉप लीडर्स को पहले से पता था, लेकिन संदेश खाली बहनों से ज्यादा वो अत्याचारी इनके काम का था। देखिए कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे सामान मिल रहे हैं। क्या ये गोला बारूद, ये बम बंदूक गणतंत्र को मजबूत करने के लिए था क्या? আর এই প্রশ্নের পাশাপাশি সন্দেশখালী নিয়ে আরো তিনি প্রশ্ন করছেন। সন্দেশখালী নিয়ে ফের সরব হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূল অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। অপরাধীর নাম শাহজাহান বলে আড়াল তৃণমূলের। বর্ধমানের সভা থেকে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा। टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? भाइयों बहनों, कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट पे अपने कुछ कार्यकर्ता मुझे आए थे, मिलना हुआ, उनसे बातें हो रही, तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया, एक गीत दिया। संदेश खाली की बेटियों ने, वो कोई संगीतकार लोग नहीं है, वो कवि लोग नहीं है, वहां पर मजदूरी करने वाली बहनें, ऐसी बहनें टेबल थपथपा कर संदेश खाली की मुसीबतों का एक गीत वो गा रही थी। वो गीत मैंने सुना, बंगाली में गीत है, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं तो हर बंगाली को कहूंगा को संदेश खाली की उस बहनों का गीत जरूर सुने।
इतना भाव विभोर करने वाला वो गीत है, यानी जो बंगाली नहीं है वो भी समझ जाएगा। और मैं उन 3-4 बेटियां जो गा रही है ना, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचाया है। साथियों, ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है। সন্দেশখালীর মা বোনেদের উপর অত্যাচার, শাহজাহানের অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরা হচ্ছে রিপাবলিক বাংলায় গানের মধ্য দিয়ে। কি গান উঠে এসেছে, কি বলছেন তারা শুনবো। आधार घरी फूटल है गेदा रहब गेदा सब धार अरे सन्देश खाली ऊ तो हम दादा खायला मधु चोराय के अरे सन्देश खाली ऊ तो हम दादा खायला मधु चोराय के।